Hola gente, vamos a seguir dándole al Final Fantasy XVI y se va a liar este capítulo, ya se lía. Vamos, estamos a medio camino de la capital para destruirla, no se sabe muy bien cuánto vamos a destruir, qué vamos a destruir exactamente, se me ha pirado, no estoy seguro, sé que vamos para allá, haciéndonos pasar por mercaderes con el Goetz, que hemos quedado ahí en un pueblacho. Pero antes de eso tengo que entregar unas cuantas misiones secundarias y matar a este bomb, que si no me equivoco lleva la corona de Españita. Entonces, no sé si se cree un heredero al trono o qué se cree, pero yo por si acaso le mato. Mírale, esa corona. Rey Bomb. Uf, ya hemos luchado contra uno de estos, creo. Pero no se le veía tanto la corona. Greetings, Your Majesty. Majestad, tenga cuidado con la gravedad. ¡Muere! Pensé que eso era un ataque. Y no se aturde. ¿Qué onda? Muerte a los dos. 3. ¿Qué es eso? ¡Ah! No. Me cago en sus muertos. Hola, no he visto nada con tanta lucecita. Uf, se está suicidando. Cuidadín. ¿De qué vas? ¿Qué es eso? No lo sé, pero me da muy mal rollo. Ala, y se aleja. Ah, no, le da. Venga. Uf. ¡Corre! Hola, venga, se va. A ver, esto, aunque sea para esquivar y curarme un poquito, en cuanto pueda les hago las alas del Fénix otra vez. ¡Hola! ¡Se han vuelto locos! ¿Qué es esto? Me da mucho miedo. Vale. ¿Y esas bolitas? ¿Van a por mí? Hola, joder. No para. Esa vida le quedaba, vale. Vale, un rey menos. Buenísima noticia. Alma de bomb. Toda mía. Ahora sí. ¡Ay, qué susto! To collect the ash. This looks like the stuff. Let's see if there's any more. Hay un puñado de ceniza y al bolsillo. Y apañado. Vale, ya podemos volver. Ya podemos volver a la guarida. A entregar 4 misiones, si no recuerdo mal. A 3, bueno, casi. Y luego a la capi. ¿Qué pasará? Is that the thing Tomes helped to build? Mid told me she was building a ship. A ver, ¿a ti qué te tengo que dar? Still alive, I see. So Lady Karen accepted the ruby. About that.
I tried my best, but she was just too stubborn to take it. Es que Karen es She maja, threw it no es right tan back in my rata face, in como fact, and told me finge ser. I could stick my stupid stone where the sun don't shine. Karen refused payment. I hope it wasn't something I said. I'm sure you were as tactful as ever. Let me see what I can do. Oh, wonderful. I hope you have better luck than I did. Vale, me va a mandar a la mierda la abuela. Pero bueno. Para eso estamos. Además tengo que hablar con ella de Torgal. Que no es que no tuviese hambre, es que se le había antojado concretamente esa gacela gigante. No le valía ninguna otra cosa. Tenemos un perro caprichoso, ¿qué se le va a hacer? Lady Karen, Goad tells me you weren't happy with our offer. Would you prefer the debt was repaid in coin? What debt? I don't recall lending any of you lot me hard-earned gil. I may have tossed a talent or two in the Hideaway's coffers, but those were donations, and you can hardly call it charity if you go asking for it back. Of course not. But one good turn deserves another. And our circumstances have changed. Surely you wouldn't shun the gratitude of a pauper who happened to have become a prince. Oh, so you're a prince now, are you? Flipado. Fine. But I'm selling it and taking what I'm owed, then you're getting the rest whether you like it or not. Me parece bien. O sea que nos va bien How'd you económicamente. even get this? A decent trader might nab 1,000 talents for a star ruby. A canny one, meanwhile, might claim it were nicked from the belt of Sid the Outlaw himself and ask twice as much. O sea que se va a Might be I forrar. already have a buyer in mind. Might be you even know her. A fine continental maid whose beauty's only eclipsed by a guile in commerce. You wouldn't mind, would you? Not at all. Just be sure to tell her that it's always a pleasure doing business. No sé quién es esa señora, pero bueno. Y me traen aquí, que yo quiero volver con la abuela. Delivering all 3 stones. Thanks to this lump. I sometimes wonder what I pay you for. Oye, no la había cagado tanto, ¿eh? ¿Y de qué va? still haven't been paid last Puto month's Otto. wages. Oh, so you remember what's owed to you then? Get your ass behind that disc of yours and don't get up before those ledgers are square. Menudo rata este. Right away. Sindícate. Madre mía. I've seen that before. Yeah. Plenty of times. It was the only goblet Sid ever used. Either out of habit, or because the filthy soul couldn't be bothered to find a clean one. I knew so little about him. Like most people. Martha and the Dame both seem to have fond memories of him. I bet they do. How long did you know Sid before he... Before he died. 20 summers, give or take. Back in the day, I was a purser on a trade ship, which is where I met him. He bought passage to, I forget where. And having nothing better to do on the long nights, we sat up drinking island rum till the morning bell dragged me back to my duties. Quit my post not long after that, on account of making a fine maiden's belly fat. But me and Sid stayed close, promising we'd one day sail the seas again. That was before fate stepped in and said she was having none of it. The magic woke inside my son soon after his first name day, and there was no hiding his knack. Couldn't you and your family have... My family were the ones who summoned the constable, wanted the monster taken away. I couldn't turn my back on him, forget what I felt, and I couldn't for the life of me understand how they could. Luckily, Sid was of the same mind as me. It was him who stood beside me when all I wanted was to tear the whole world down. Him
who cried for me when I had no tears left of my own. Him who swore he'd do everything he could to stop it from happening again. And he was true to his word, too. Left the Royal Army once and for all. His ranks, his ribbons, gone. Just like that. Threw away everything he had. All to right a wrong that no one else had the courage to face. I knew then I'd follow that man to the ends of the earth. Qué triste. Y qué majos. Bueno, muy majo con su hijo. Muy rata con... Un flashback. Muy rata con sus empleados. Ah, la de la fundación de la guarida. Qué guay. Hombre, la abuela desde el primer He momento. was always too clever for his own good, was Sid. Saw the world for what it really was, while the rest of us were content to go along with the lie we were shown. And it can't have been easy, bearing that burden alone. But he didn't let it stop him. He never lost faith in what he believed was right. And that gave us faith in him. Faith he'd steer us true. So I swore to myself that I'd always be right behind him, ready to catch the stubborn sod, if ever he should fall. But I couldn't even do that. ¿Cómo que no? ¿Qué más quieres hacer por él, joder? Just the ramblings of a tired old man. Leave that lot. I'll tidy it up in a bit. Quédate la copa. Róbala. Para la colección. ¿Qué es eso? Chun, chun. This is Sid's handwriting. Dear Otto. I may be drunk, but I wanted you to know this place would be fucked without you. Love you, you grumpy old sod. ¡Qué monos! This note. What about it? Sid was right. Without you, we'd all be lost. He should have bloody well said so then. Just once. Before Bueno. he went. Mejor que nada, joder. But then, why would he? Him or anyone? I'd only have told him to piss off. Putos hombres. Ay, qué majos son. You're wrong, though. Both of you. It was never just me keeping the hideaway afloat. It was all of us. I just shoved people in the right direction. I barely seem to be able to do that anymore. Organiza, joder, lo más importante. Would you rather go at the helm? Well, maybe I've got a few more years left in me. I'm going to hold you to that, Otto. Prohibido jubilarse. Before you go, Sid would have wanted you to have this. But that's... This'll do me just fine. Thanks for the ray of sunshine. I'll see if I can't pay you back. already have.
Qué majo es todo el mundo en este juego, por favor. Ay. Copa de Cid a la colección, entiendo. Sí. Y materiales importantes. Vale, abuela, ahora sí hablemos de Torgal y sus caprichos. Está un poco mal I educado. noticed you and Torgal had gone off somewhere. Take him for a walk, did you? You could say that. Bla, 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 bla. Me cuenta la historia. So, Molly's leftovers weren't good enough, eh? That'll teach me for treating you like you're still a pup. Wow. All right, no need to shout. Now we know what you're after, I can see about getting some in. Speaking of which, I brought one for later. Can I leave it with you? 5 cebras tienes aquí. Venga. You can, eh? I'm nice like that. In return, you can thank Tomes for me. The bloody know-it-all. I was just on my way to see him. Sí. No. ¿Tengo que hablar con él en serio? Mira, sí. Tú primero. Sorry for the wait. But hopefully you'll agree it was worth it. You learned something about that sword then? I did better than that. A whetstone? Yes. But not one you'll find anywhere in Valisthea. Otra historia aquí. A poner el día al amigo. No wonder I couldn't get the same finish on the grinding wheel. One hit and all done, eh? Might not be so bad if all you ever fought were duels. Good luck on the battlefield. Your second opponent would be your last, no matter how good you were. Even so, is there some way it could be used to give the curse breakers an edge? I think so, yeah. With this whetstone and the right kind of steel, I could probably even make a twin of the blade that rattled me. But there'd be no replacing this little rock once I worn it down to a sliver. I reckon I'd get a dozen swords from it, if that. Swords that the curse breakers wouldn't know how to wield properly, and that would see them through a single fire piece. Nah, no point trying to copy that thing. Be about as much use as a wax anvil. But finishing our blades with a whetstone this fine, now that's something to consider. Claro, mejorar un poco las espadas normales, tío. Masonry, eh? Or more hard wearing for that matter. Just imagine it. Good Valisthean steel with an edge as sharp as any found in the Outer Isles. I won't make a copy, nah. I'll make something much better. I'm sure the curse breakers will be delighted. Just don't push yourself too hard. Don't you worry about me, sunshine. I've been working day and night since I was half your age, and I'll still be here when you're long gone. Hey, thanks, Clive. I mean it. I owe you one, August too. It's good to know someone's looking out for me. You'll be happy to hear you said that. And I'll see that my debt to you's paid. First new blade I make's got your name on it. You come and find me when you've got the materials. All right? ¿Tendrá algún arma nueva así por la carita? Diseño de Excalibur, wow. Tiene que estar guapa, ¿no? Con ese nombre. A ver si tengo materiales. ¿Qué necesita usted? Back, are ya? So, will it be? Tengo alma de bomb justo. Piel de Grimalkin, no me acuerdo cuál era ese, pero bueno. Ostras, me sube y me mejora mucho. Aunque obras de la literatura moderna como las aventuras de Sir Crandall han tenido de leyendas la historia, los cronistas coinciden en que según los tratados del Historia Regum Valisthea, hubo una época en la que toda Valisthea estuvo unificada bajo la soberanía de un único rey y sus leales caballeros. Si consiguió ser coronado tras haber sacado esta espada de una roca o no, sigue siendo objeto de debate entre los académicos.
No scratches, right? A ver cómo es Excalibur. Ole. Normalita. No es demasiado hortera. Y a ver si tiene aquí la piedra. Uf, qué oscuro todo. No, no veo la piedra. Pero veo la tira esta de cuero que le trajimos la otra vez. ¿Es esa la piedra? Sí, sí, es esa. Es esta movida. Vale, no le estaba pillando la forma. Pues mira, las cosas que le vamos pillando las añade aquí a su colección también. Qué guay. Yo mi colección de basura y el herrero la suya propia. Ah, Clive. Were you able to locate your quarry? We were indeed, Lawsman. You pointed us in exactly the right direction. And Torgal's been a very happy hound ever since. Very good, very good. Very good, I think very Aaron sends her good. thanks, by the way, for your part in solving the mystery. Ah. But that reminds me. After your last visit, I found myself pondering Torgal's talents. Do you recall our conversation concerning Lady Jill's role in Torgal's transformation? About how she somehow woke the power within him. Precisely that. A reasonable conclusion, I thought. But one which raised certain questions in my mind. You see, the Fenrir of legend served Shiva and Shiva alone. And while the powers attributed to him are certainly impressive, the records imply they are somewhat different in nature to those you described Torgal as having used. What are you suggesting? That Torgal may be the beneficiary of more than one icon's power. Consider that in addition to Lady Jill, he has served as a loyal companion to you, your brother, and even the late Cid. In short, the icons hitherto near at hand, or should I say at paw, have been diverse and plenty, and that number has only grown as the realm's dominance have fallen to your sword. One can but speculate as to how all of this has affected Torgal. Torgal, ¿me está robando los poderes? Fierce of late. Va a tener una transformación final guapísima cuando mata a todos los icons. Fortunate indeed to be able to count him amongst our allies and not our adversaries. Oh, he's more than an ally. He's a friend. Órale. Incrementa el ataque de Torgal. Fantástico, maravilloso. Accesorio, o sea, me lo tengo que equipar, entonces no renta tanto. Y aquí tiene usted la ceniza del Rey Bomb. ¿Qué nos dará esta misión? All right there, Sid? How's that hunt for the bomb ash going? I have it here. That's the stuff. And plenty of it, too. Enough to keep the Olympic bubbling away for a good old while. You're a gent, Sid. Let nothing say otherwise. Right then. Let's get this contraption up and running. ¿Y qué? ¿Qué era eso? Vamos a verlo funcionar. El filtro de agua. ¿Estamos mejorando o qué? There we have it. The Telemon Alembic. And it works just like the chief said it would. Very impressive. Says the man who cut down a burning boulder. Speaking of which, I still haven't returned the favor. There's no need. The good it will do for the hideaway is reward enough. Don't be silly. Why don't you let me take a look at that bag of yours? When you keep your potions in. Reckon I could work some magic on that. What kind of magic? Well, we happen to have isolated a substance in our test run of the Alembic that I reckon will make even the toughest leather supple as Menudo horno casero We might cochambroso. use it to breathe new life into old boots and the like. Save the hideaway a few gil.
I reckon if we slap a bit on your bag, it'll loosen it up enough for you to squeeze in a bottle or two more. Well, it can't hurt to try, I suppose. That's the spirit. Leave it with me. I'll only be a mo. Comprar una bolsa más grande, no. Hacer magia rarísima para que mi bolsita de cuero se vuelva elástica. Well, what do you reckon? It certainly feels more flexible. Right? Told you. Thank you, I guess. I think. No. Thank you for supporting Mid and the rest of us in our endeavors. Without you, we'd never have been able to discover wonders like that stuff I rubbed on your bag. And I'm telling you, there's plenty more where that came from. Vale, ese horno estaba ahí antes, no me había fijado. Morral flexible. Pociones 6, ultrapociones 4 y sales 3. Perfecto. Mira, pues nunca me había fijado. Igual porque estaba apagado y no se lo veía tanto. Ah, aquí. O igual lo acaba de construir sobre la marcha. Pues ahora sí está todo. Pero tenemos aquí mucha gente con la que hablar. Vamos a charlar primero. Regalitos nuevos. La voluntad de los cielos. ¿Qué hará eso? La diosa Grégora nos enseña... ¿Qué he dicho? La diosa Grégora nos enseña que la virtud reside en ayudar al débil. Guiado por este principio, jamás osaría calificaros de infame. Que su gracia divina os acompañe en vuestra empresa. Fiel siervo gregoriano. Medallón de prior. ¿Qué hará? ¿No puedo verlo? No. Medallón de prior incrementa el efecto de las ultra pociones en un 25%. No me interesa. Gracias. Y ahora sí, vamos a la capital. Uf, qué miedo. ¿Qué pasará? Let me carry your goods. I'm cheap. Out of my sight. Peaches and pears, beets and beans. Están bien abastecidos aquí. Chun, chun. Mercado Boklaz, República de Dalmequia. Come one, come all, feast your eyes. Good sir, can I interest you in... Nope. Pan de pita. Qué ganas de un kebab. For a measly crust of bread. You won't find any cheaper, not nowadays. But you're more than welcome to look. The Empire's unlawful and illegitimate occupation of the crystalline dominion is still in effect. Only those whose business in Twinside has been officially approved by the Republican Army will be permitted to cross the border. All who seek entry are to form a line and ready their documents for inspection. It looks like we aren't the only ones who are eager to leave. And they're checking everyone. Can't you make an exception? Not for the likes of you. We won't get through without that pass. Let's go and find Good, shall we? ¿Dónde estará? He must be around here somewhere. He visto por ahí lo que creo que he visto. Fruta. Esto. No, pan. Eso. ¿Qué es esto? ¡Oh, pinchitos! ¡Uf! ¡Qué buena pinta esto! ¡Qué hambre! ¡Qué juego tan poco vegano!
Pescadito frito. Madre mía, chiqui, qué bien viven aquí. Oh, mira, está en la misma postura que yo ahora mismo. Ah. Menudo rata. Go and bother someone else, will you? I've got my trader's pass and I'll be leaving as soon as I'm able. Cachimbas. Much longer. I'll end Mira. up no better off than those poor sods by the gates. Ah, coña. Venden cachimbas. ¿Qué más tienen por aquí? Remember when half the people come through? Bueno, a buscar a God. Scusi. Have you got a trader's pass? No. A tu puta casa. Aquí están. Oli. La primera aventura en 5 años, pero este. There you are. Clive, I'm so sorry. ¿El Don't qué? tell Nan, will you? ¿Decirle Slow qué? down, Goods. Just tell us what happened. It's me trader's pass. It's gone. No. We cannot ride the caravan without it. We won't even be able to get through the flipping checkpoint. Do you remember when you last saw it? It was in my pocket a minute ago. Then a bairn bumped into me and... Se la han robado para colarse. You don't think that they might have nicked it, do you? It wouldn't surprise me. A busy market like this is prime territory for pickpockets. So, to get the pass back, we need to find this child. Where would we even start? I know where. I've got a pal in Bock lad who might be able to help us. No one knows more about what goes on round here than she does. Where do we find her? She's the owner of the Crimson Caravans, up that way. Sign's got a red chocobo on it. No time like the present. You two go on ahead. I'm gonna check the rest of my stuff, make sure nothing else is missing. All right. We'll meet you there. A ver. No es la tienda de licores, ¿no? And the other on our purses. Se la han liado aquí a los amigos mercaderes, ¿eh? Aquí está, chocobo rojo. Looking to hire a coach? It's 10 million for a two-birder to the Crystalline Dominion. Take it or leave it. Oh, we're not here for that. Then I bid you good day. ¿Qué? Oh, wait! Don't go, El. He's me mate. As I live and breathe. Goots, what are you doing back in Bocklad? I gather Lady Karen didn't send you. Bueno, le dejó venir, le liberó. Por fin. So what trouble have you got yourself into this time? It's me trader's pass. It got stolen. By a little bairn. Of all the... You're the size of a marble. Honestly. Ugh. Goots told us that you know the markets well. Might you have an idea which little bairn could have done this? We don't intend to punish them. We just need our pass back. Then, we can be on our way. I see. So neither of you has a trader's pass either. Yep. Not that anyone would take you for traders, but I suppose that's why you came to me, correct? Now, I can't say for sure who took your pass, but I suspect I know why they did it. Let me explain. Para venderlo. Claramente al primer mercader que pase por ahí. Es más, cuanta más prisa nos demos, menos tiempo le da al niño a revenderlo. Ever since the Fist marched on the Dominion, the Republic has been clamping down on any commerce that might aid the Empire more than it does us. Which means traders' passes have gone from being merely a way of easing one's progress to being essential if one wishes to cross the border at all. And with demand outstripping supply, they've become a precious commodity, leading some to seek to acquire them by less than legitimate means.
So the children are stealing passes to sell on the black market? Yes and no. Passes are inscribed with the names of their owners, and yet none of the victims' names have appeared on the register of those passing through the checkpoint. Which means? That someone is doctoring the stolen passes. The same someone who is encouraging the children to steal them. And the same someone who has Goots's pass, no doubt. Whoever they are, they're ruining the livelihoods of honest merchants, which is why we've decided to take a stand. Will you stand with us? You want to get your pass back, and we want to ensure that no more are stolen. Catch whoever's behind it all, and two birds shall be slain with a Pensé que le single iban a matar stone. literalmente. Sí, tenemos otra Is there opción. any other way of getting to the Crystalline Dominion goods? Un They barquito. won't let you in if you're not with the caravan. It's that, Exacto. I don't know, try swimming across the strait. But the guards will definitely spot you if you try and do that. Like, we don't want to get spotted, right? So either we find the people who took the pass, or give up all hope of entering the Dominion. También, a ver, somos un ejército de 3 personas y un perro. We'll help. Podemos ir a saco. Thank you kindly. But I don't know your name. Eloise at your service. Clive. A pleasure doing business with you, Clive. Chapita de amigo. Ole. ¿Qué insignia es? Es decir, no le habéis puesto nombre a esta. Qué vagos. The makers by the coach stop is spearheading the search. Wear that, and he will know you for a friend. I suggest that you speak with him first. The furniture makers. Understood. Are you the furniture maker? Looking for something in particular? Tienen todos la misma cara, tío. Eloise collared you too, eh? Then I expect you want to know more. Es la misma cara que el loco de la guarida de antigua. What have you learned? For one, El ingeniero agrónomo. traders carrying the biggest packs. Harder to watch your back, see? And less chance of the mark giving chase if they're spotted. Not that they'd be likely to catch them. Those imps know every inch of this warren like the backs of their hands. Their eyes must have lit up when they saw Goots. The fishmonger round by the gate's been trying to track down the children involved. You should go and have a word with her. Thank you. We will. Y este señor tan elegante que vende copas. Niños, robad aquí, por favor. Dejad a mi amigo tranquilo. You should come with me to the Dominion. Fish for sale! Fresh sorted and smoked! Can I interest you? Ah, sorry. Message from Eloise, is it? She's asked me to help her. To help you find the pickpockets. Is that so? Suppose I better tell you what I know then. For one, this isn't a family operation. All the traders say the children who stole their passes were dirty, dressed in rags. Street urchins, by the sound of it. We get a lot around here. Orphans from the wars. A few, perhaps. You saw the refugees gathered by the entranceway? They're all looking for a new start in the Dominion and beyond. Some of them take it as an opportunity to rid themselves of unwanted baggage. The shame of it. Whoever's behind this would have to have made themselves known to the children at some point. And so should we. You should start with the children around here, then. I doubt they're the ones involved, but they might have heard something. It's worth a try. Me cae mal mi hijo. Voy a abandonarle en este mercado. Questioning children. Niños. ¿Qué vas a robar ahora? Una manzana. Te la robo yo. ¿Qué es eso? Fruta confitada, manzana... Perdón, naranja, kiwi y... ¿Qué será eso rojo?
Misterio. Do you have a moment? What do you want? What I want is to know who's asking children like you to pick pockets. I don't know. Nobody's asked me. What's picking pockets? Do you get paid for it? No, Ups, le has dado una you get idea. in trouble for it. So if they come calling, you know what to tell them. I picked a hole in my pocket once. Is that bad too? ¡Sí! Cacahuetes, dátiles. Me encanta este mercado. Patatas. Tú, niña. Excuse me. What do you want? I don't have any money. It's all right. We're not going to hurt you. We just want to talk. What about? We've heard that some very bad people are making children like you steal from travelers. Very We bad need to know people. who's behind it so we can stop them. I don't know much about it, really. But my friend, Honza, he said he got a job doing something dangerous. Sounds promising. We need to find him and ask. Do you know where your friend might be? He's usually by the tents outside town. Thank you. You've been very helpful. Gente mala, menuda. Un niño de 4 años ya sabe un poco más de moral como para clasificar así a la gente, ¿no? No infantilices a los niños, rata. That's that then. She must have meant the refugee camp. Let's hope he's Ratas, ratas literales. ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿Dónde van? Ah, se han escondido. We have to keep going. The crystalline dominion is our only chance. That big fat donkey was easy pickings. He wouldn't have noticed if we'd robbed his boots off him. Yeah. Wish we hadn't handed over the pass, though. Could use one of those things to get out of this dump. Chance would be a fine thing. The moment they found out, they'd string us up by our guts. Would they now? Perhaps you'd like to introduce us to these charming characters. Shit, we're in trouble now. What do we do? You two get caught if you want. I'm off. Hunter, where are you going? A por él. So that was Hunza, eh? Jill, you watch these two. I'm going after him. All right. También podíais haberle bloqueado el paso. No sé. He can't have gone far. I need to find him before his employers do. Daddy, I'm hungry. Shh, está aquí dentro. Did you see a boy run past? He stole something from a friend of mine. There was a boy ran back there towards the chocobo pen, but... Thank you. But qué? ¿Esta zona estaba antes? ¿O se acaba de abrir todo esto? Uy, puedo ver ahí el paisaje desde otra perspectiva. Un pelín más a la izquierda. Shit. Cornered. It's all right, Hunter. I'm not going to hurt you. I just want to ask you some questions. Fine. Not like I've got a choice. I'm looking for the people who are making you steal for them. Who are they? ¿Los que le hacen pasar hambre, quizás? Call themselves the Carstones. They said they'd give me a good gill if I did what they told me. I knew they were bad, but bread doesn't come for free. Didn't come at all half the time, before I started buzzing for them. You know, if I didn't do it, they'd just pick on someone else. Someone they could push around easier. Hunter. You found him then? Jill. Where are the other two? Eloise is watching over them. She sent Goots and I to look for you. You're... him! I haven't got your pass anymore, if that's what you're after. I gave it to the Carstones. Whatever you do to me, I can't get it back. Not that I go against them anyway. If it weren't for their gill, me and my mates would have starved.
¿Qué vamos a hacer? ¿Matarles? ¿Y quién va a dar de comer a los niños si matamos a estos? Cowards. You will not force another child to do your bidding. ¿Qué? Wait, we're not. Don't hurt him. ¿Y este flipado? You're making a mistake. We're on the same side. Like hell we are. That brooch. Where did you get it? Master Theo. Goods. What are you doing with these people? Unless you're the ones my sister was talking about. Your sister? Ese es muy guapo para ser secundario. Se nos va a unir a la banda. Se va a venir a la guarida de amigo. Eloise didn't tell us she had a brother. And why would she? I'm just a back and a blade. Theodore, at your service. Sorry about before. Theodore, what do you know of the cast stones? Vultures who have made Boklad their hunting ground. They prey on the desperate, stealing from those with gil and bullying those without it into joining their flock. I'd been looking into their activities in hope of sparing the refugees any further hardship. But it seems they've already stooped even lower than I'd feared. Hansa's a good lad. Don't blame him for what they've made him do. If he and his friends hadn't agreed to work for the stones, some other poor souls would have. On pain of death, most likely. Clive, was it? And my sisters asked you to help put an end to the pickpocketing. Then we all want the same thing. Me están mareando aquí los amigos. Yo quiero ver el paisaje. A mí dejadme tranquilo. Órale. Me puedo caer. Qué vértigo, qué vértigo. Más ahí que no se ve ni media ola. Qué raro se ve. No parece que sea el mar. No sé qué parece. Hola, hola, esa es la capital, ¿no? Que también está por aquí cerca. Pues molaría que se hiciese por ahí el cristal gigantesco. No puede estar tan lejos. Debería estar como justo ahí en el centro, ¿no? Detrás de esas colinas. Y qué ruinas tan gigantes, ¿no? Son mucho más grandes de lo que parecía. O sea, pensé que estaban más cerca esos arcos. ¿Podré ir caminando hasta la puntita esa? Yo creo que sí. ¡Parkour! ¡Hop! ¿Qué nos cuentas? So, what's the plan? What else? We find the cast stones and we crush them. You get your trader's pass back, and I make Boklad a safe place again. All right then. All right then. Hansa, where are they camped? Don't worry. They'll never know you told us. Couldn't if I wanted to. They always come to town to collect the passes. Meet us outside the gate. I tried following them once, but they spotted me halfway down the trail. Said they'd string me up. We'll try it this time. Which way were they going? Back down the road towards Lateney's Cleft. To Lateney's Cleft, then. Lateney's Cleft is to the south, past the camp. Esa sombra. Hay un buitre por ahí. Míralos. Ready, go? Fly, Ambrosia. Ya estamos. A esto me subo al chocobo.
Pues nada, exterminarlos. You should have minded your own. Cero piedad. I doubt these were the ringleaders, but at least we know we're on the right track. Menuda banda enorme tienen estos, ¿no? Pensé que iban a ser 3 pelados. We got company. That's the lot. ¿Qué? ¿A qué poco se ha dado? Que te vengas para acá. Habéis cagado. Rematado. Fewer now. Nadie ha escondido aquí un cofre, pero bueno. Quiero robar. Vengo a robar. Y aquí se abrió un cacho más de mapa, no creo. No tiene pinta. Aquí tampoco hay cofres. No puedo ni pasar por ahí. ¡Qué gente! Y qué puerta tan bonita. Y este... Un río que da... Ah, da la catarata que se veía desde el pueblo. ¡Qué guay! Otro detalle así tonto y chulo. ¡Up! Oh, I'm done for. Nope. A ver. Esquirla de cristal. Suena caro. Madre mía, qué buen puente. If you haven't got a pass, you're not getting through. Please. Pues no era por aquí. Me he equivocado de camino. Esas tiendas de campaña. Menudos mataos. Not a bad haul today, eh? Aye. Some of our new recruits are natural-born ne'er-do-wells. Especially the little ones. That Hans has got nimble fingers, all right. It'll be a shame when they chop them off. But till then, let's make the most of it. Scum. The leaders of the cast stones, I take it. They don't deserve any mercy, Clive. I wasn't planning on showing them any. We're ready when you are, Theodore. Oh, I'm ready. Pues vamos. Fuck. It's that guard from Bockland. Kill him. Kill them all. Ya solo queda uno. Ups. Casi de eso. Pues nada, no tengo más habilidades, uso esta. Y que se muera rápido.
No le he dejado ni un momento. 2 ataques le ha dado tiempo a hacerme. Easy. ¿Estará ahí el pase? And they say crime doesn't pay. Gold chains, rings, purses. And traders' passes. Dozens of them. Have the names been changed? Not yet. I recognize some of them. No doubt Goots's is somewhere among them. Now I just need to sort through it all and return everything to the people it was taken from. We should go and give Eloise the good news. Can we leave things here in your hands, Theodore? Of course. Oh, and, be sure to tell her of the part I played, won't you? We'll be glad to. Problema resuelto. Me chocó. Aquí. Ah, Clive. How goes the hunt? My brother isn't getting in your way, I trust? Quite the opposite. So it was the cast stones who were behind it all. Theo told me he'd been on their trail. And their demise solves 3 problems at a stroke. That of the pickpockets, the bandits pulling their strings, and the passes they were stealing. I only hope yours is among the items you recovered. Only time and Theo's return will tell. Speaking of whom, welcome home, dear brother. You are too kind, Eloise. Here, Clive. Goots's pass. Ask him to keep a closer eye on it from now on, would you? I will. Thank you. El, I've asked our boys to carry the rest of the goods back. Can I count on your help in sorting through it all? Of course. I'll make some space in the storeroom. ¿Quién se queda la mercancía robada? La amiga. But it wouldn't do to leave without introducing yourself properly. Would it now? Sid. Don't look so shocked. We're on the same side. I don't understand. As you now know all too well, we at the Crimson Caravans are always happy to help those in need. For a small fee, we will move anything that needs moving. ¿Podéis dar de comer a los niños para que no tengan que robar? Or bearers away from it. I was the first my sister helped escape. If it wasn't for her, I'd have been branded as a boy. Mira. I had no idea. It just so happens that we are seeking to expand our operation. And who better to join forces with than the leader in the field? Wouldn't you agree, Theo? I would. It seems our purpose is the same in more ways than one. So what would you say to working together again? It would be our pleasure. And our honor. The honor is ours. Here, Clive. This is for you. Insignia de Theodore. Vale. El has friends in high places, while I have associates in lower ones. That mark is proof that you're a friend to us both. Insignia de la fraternidad, vale. Guay. I shall bear it with pride. Well, all Ahora that sí tiene nombre, remains menos is mal. to wish you a safe onward journey. Goots's pass should secure you a place on the caravan, but if you encounter any difficulties, we would be delighted to provide you with a coach of our own. For a discounted price, of course. Say, 9 million? No. We'll try the caravan. Vale, ahora sí podemos seguir. Y solo llevamos más de una horita aquí avanzando. Pensé que era entregar misiones y al lío. Y estamos aquí
Let's get this back to Goods. Mareando la perdiz muchísimo. Out of my sight, wretch. Pero yo creo que después de esto ya empieza lo que más adelante será el desafío de turno. Porque aquí se acaba el mapa. Al lío, Goats. Here you are, Goods. Goods. Try not to lose it again. Me pass! You found it! Oh, Qué miedo da su cara a thank you veces. so much. Nan would have killed me if I'd come back without it. I'll have to say thanks to Elle and Theo too. So should you, Hansa. You and your friends don't have to steal anymore. If anyone threatens you again, you know who to turn to. We do. And we already have. Miss Elle's given us a job shifting the chocobo shit out the Mira, stables. bien. It's hard work, and the pay isn't half what we got from the stones. But if we stick at it, we'll keep ourselves fit. Explotación infantil, gracias. I'm sorry for stealing your pass. That's all right. I've got it back now. And all's well that ends well, eh? You said you're trained to be a blacksmith, right? Well, I'm gonna be your first customer. I'm gonna save up all my gil and get you to make me a massive sword. I'll do me best. Till then, eh? Vamos, vamos, vamos. ¿Qué va a pasar? All right. We have a place on the wagon. Remember, Goots, we're mercenaries. You hired us to protect you. But mercenaries. And you remember the plan? You're to ride all the way to Twinside. Jill and I will go with you as far as the outskirts, then find our own way in. I'll buy that stuff I need. Right. And we'll scout out the Imperial's defenses. There's a square with a big bell tower right in the middle of town. If you get lost, or out goes wrong, we can meet up there. All right. Let's go. Let's go. ¡Y qué nervios, qué emoción! ¡Oh! ¿Qué van a hacer? Es que es muy poco predecible este juego. Pueden salir por cualquier lado. ¿Por dónde me van a salir ahora? Bien. Por una escena impresionante del cristal. Me gusta. I see. And you're quite certain your father has no knowledge of Ultima? I am. I have no difficulty believing a sinister force has come to exert an influence on Sanbreque. But be that as it may, it is yet to claim my father. For better or worse, his radiance speaks his own mind. Then the fiend works from the shadows. I confess, when first you told me of this fiend, I had my doubts, and more than a few at that. A beast that labors to plunge Valisthea into turmoil, all in pursuit of your brother. But that wound is proof enough that evil is afoot. Then I have your answer, Your Highness. You will join me in my fight. Vamos. Sí, por favor. I cannot. No. Not yet. Your Highness, please. As you are aware, the Dalmekian army is at our gates. They have lost their mother crystal, and with it all hope of a negotiated withdrawal. It is but a matter of time before they invade. ¿Por qué? If Bahamut is not here to meet them, my people will be slaughtered. Though not by Hugo Kupka, thanks to Ultima's machinations. I know the fate of your people weighs heavy on your conscience, but if we do not put an end to Ultima's plans, they shall face a far darker fate. The chaos he would wreak would sweep all of Valisthea into the abyss. The
lives of every man, woman, and child in the Twins are at stake. I believe what you say, Phoenix. But I have duties of my own, and I must discharge them. Come what may. What do you know of my blood? Ooh. I know that it is wholly unworthy of the highest offices of state, which rightly belong to those of purer breeding. Alas. Your bloodline runs through the Oriflamme gutter, from a whore who weighed her child's worth in gil. Have you threatened my father? Of course not. I merely whispered in his ear that his mongrel son is plotting a rebellion. What? Sylvester listens to the words of his astrologers. And they have ears too. You have been feeding them your lies! Should you remain loyal to Emperor Olivier, his radiance may yet crown your head with laurel, and not with tar. Fork-tongued witch! In consideration of your long years of service to the Empire, I shall forgive this uncharacteristic rudeness. Now hurry and make ready, Your Imperial Highness. Emperor Olivier expects much of you, Dion. Or should I say, of Bahamut. May your fire reduce his enemies to ash, till all of Valisthea bows to its rightful ruler. La flor del imperio. Destruida. ¿Qué puede hacer este? There is another darkness that has taken hold of Sanbreque. And until its grip is released, the flames of war shall spread ever wider, just as Ultima wishes. Forgive me. My family has caused you much grief. You are not her keeper, Phoenix. This is a matter for the Imperial household now, and as a member of that household, it falls to me to resolve it. At such time as that is done, what strength I have shall be yours. Thank you, Your Highness. Let us take to the skies together, and bring a new dawn to Valisthea. Uf, qué guapo. I should like nothing more. ¿Son los dos únicos ahí con que vuelan? Bueno, Odín vuela a su manera. Hay Garuda que está muerta. La mayoría vuelan, de hecho. Y Ramuth vuela porque sí. Terence. My prince. Tell me true. Do you believe what I'm about to do is wrong? We dragoons have but one leader, Your Highness. And we shall follow him unto the very end. Thank you. This is my decree. For their crimes against the crown, the traitorous Annabella and her usurping son shall be put to death, and the Empire restored. Uf, lo conseguirá. Uy, se viene. Ahora sí. Uf, a invadir la capital. Pensé que iríamos por este caminito, pero no.
Estoy muy tenso. One would never guess that these people stood on the brink of war. They're afraid. They turn to drink to forget their fears. Anything you want to forget? The harbor is empty, and half the market stalls too. The city may seem peaceful on the surface, but it's balanced on a knife edge. Were we to give it a nudge, it might be just the distraction we need to reach the Mother Crystal. I thought you might say that. We should send for Gav. We'll need someone to keep the fires we start from going out. And we can busy ourselves scheming until he gets here. I'll send a Stolas then. O sea, los republicanos no tienen ninguna posibilidad de invadir esto sin Titán. No entiendo cuál es su plan. What is it, boy? Uf. La niña. ¿Qué están viendo? ¿Es solo fuego o hay algún bicho? ¿O es el pavo de la capa? I don't know. Torgal. Hola, ¿qué? ¿Desde dónde has subido? ¿De un salto? This way. Vale, infiltración. Uy, qué bien viene ese tejado, ¿no? Vamos a poder caminar por la ciudad. Uf, qué guay. O nos vamos a meter directos a otra mina. Bien. Cielo de lamentos. Chun, chun. The city's on fire. I'm sure Goots is fine. He'll be making for the square. The one with the bell tower. In the middle of town, right? Qué música tan intensa. Watchman or sentry is to be slain on sight. Spare the citizen. Ah, está dando el golpe de estado a Hamut. Those were Imperial Dragoons. ¿Eso es un cofre? No. Justo está dando el golpe de estado a Hamut. Uf. ¿Qué va a pasar? Se va a mezclar todo. Dios, qué liada. Vamos a acabar matándonos entre nosotros, Bahamut y yo. Y eso va a permitir a la madre escaquearse. Sería un cagadón enorme. Dios, es que no se ve la parte de arriba del cristal. Uf, una batalla tocha. Let's go and see. Right. But first we find Goots. I just hope he's all right. You there! Identify yourself! Do we have to?
Va a haber aquí mezclados, claro, de los de Bahamut y de los del rey. Y voy yo pegándome con todos. Uf, qué tensión, qué caos. Y estará el de la capa que sirve a Artema pichando para liarla cuando necesite liarla. Esto va a salir fatal. ¿Tú quién eres? ¡Hola! 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 Esto antes eran bosses. Te he esquivado. Mierda, lo he hecho tardísimo. Me he rayado con los elementos. Fatal. Muertísimo. There's no doubt about it. Red Dragoons. What is this then? A civil war? Y por cierto, 3 pociones. Siempre me pasa lo mismo. A ver, pues que quiero cotillearlo todo. ¿Qué es esto? Oh, el mar, es una de las islas, vale. Claro, estos son todo islas conectadas. Un poco rollo Venecia, ¿no? Pero como con otro estilo bastante diferente, en verdad. Pero sigue siendo una ciudad flotante. ¿Y aquí por dónde paso? Ah. Never thought I'd be glad to fall into a sewer. Oh, no, se acabó de pasear por la ciudad. Bueno, buena excusa para meter otro tipo de bichos. Y para variar. Me esquiva un cangrejo de mierda. ¿Cómo puede ser tan malo? Que se queda ahí boca arriba y ya no puede darse la vuelta. Ese me ha esquivado. Lamentable. Uf. Uf. Clive está escuchando, ¿no? Esa es la torre que dice Goats. Woods. Uf, ese puente es muy veneciano. Míralo. No es un copia y pega del de Venecia directamente. Oh, pociones, bien. ¿Alguna super poción, por favor? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No entiendo. Ah, mira. Ah, amigo, ahora se entiende. Nada por aquí. Nada por aquí.
¿El cristal dónde está? Ahí, vale. Tampoco se ve la parte de arriba desde aquí. La Luna y Marte siempre pegaditos, eso no varía. Parece que el Marte no es otro planeta, sino que está orbitando a la Tierra también, ¿no? Porque siempre está en el mismo sitio respecto a la Luna. Igual es una nave espacial. Son un huevo. Es lo primero, es lo primero. 9 sus muertos. Más. ¡Hola! ¿Qué es esto? ¡Qué guapo! Me rayo con los elementos. Ay, bueno, al menos les da bien esa. Vale, ya está. Sobre a uno. Vale. ¡A la verga! Ups, me ha sobrado ese, pero bueno. Más fácil que los lagones anteriores este, ¿no? Vale, parece que es por aquí. Vamos a revisar esto bien, que no haya cofres. Uy, qué oscuro. Normal que a los cofres les sale el puntito blanco. Ni un cofre por aquí. Nada de nada. Vale. Y la música también es diferente. Tin, tirin, tin. O sea, tienen como una música nueva para cada sitio de estos. O sea, para cada misión, para cada desafío. Joder, no me salía. ¿De aquí qué? ¿Para la puerta? La oscuridad total. La oscuridad total, vale. Ultra poción, bien. Bueno, me están cargando. Me dan más de las que gasto. A veces me hace esa bajada doble un poco rara. Mamón. ¿Dónde sales? ¿Cuál es el palacio? ¿Está en el cristal o qué? Tampoco se ve la parte de arriba desde aquí. No hay manera. Y... Bueno, se ve la torre esa entera. Que... ¡Buah, está todo guapísimo! Se han pasado con los paisajes. Mira, estamos cerquita de la torre. Es que hay muchas torres de esas empirias de por medio, madre mía. Nada por aquí. Oh, mira, poción. Pues ya estoy lleno. Ya se están pasando con las pociones. Ultra poción o nada, caballeros.
None shall pass. ¿Sobrevive alguien? Solo este, vale. ¡Hala! No, área tocha. ¡No! Me esquivo, maldito. ¡Hala! ¡Uf! ¡Qué mal eso! Por ir de sobrado. Ya está. ¿Son igual de duros que los del principio y quito yo mucho más o qué? Porque parecen mucho más blanditos. Por aquí no he venido, ¿no? ¿Me he desorientado tanto? Creo que sí. No, no, mira, poción. ¿A quién le van a quitar tanta vida a estos? ¿Cómo va a necesitar estas pociones? Es que estamos en una ciudad y tienes 100 paisajes variados. Ultra poción, estoy a tope. Ah, bueno, que ahora me caben más pociones. Uf. Uf. Vale, o sea, o me matan de un golpe o no me matan ni de coña. Ráfaga telúrica. Vale. ¿Se va a liar? Primer boss. Primera oportunidad de crecer y mejorar. Creo que sí. Aquí, clarísimamente. Este es sitio para ambos. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Este está al servicio del Zion? ¿O del emperador? ¡Dios! ¡Guapísimo! ¡Dios! ¡Qué escena! ¡Hola! 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 ¡Qué cebado! Muy mal guardián de la ciudad este, ¿eh? It must be one of the dragoon's pets. Joder. ¿Dónde estoy? Soy demasiado pequeño. Ni me veo. Y sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Uf, ¿por qué poco? ¿Nada? No me ha dado. Al suelo. ¡Dios, qué épico!
Con el cristal de fondo, madre mía. Se han pasado. Uf. Se pira. Vuelve. Dispara al azar este. Esquiva, esquiva. Ah, que está en cooldown, mierda. Vale. Ahí está el primero, que además me cura bastante. ¿Y luego qué? Esta. Y esta. Y esto. Y esto. Vale. Nuevo logro. Sí, de momento ha sido fácil, pero... ¡Hola, hola, hola! Se les ha pirado. Madre mía, madre mía. ¡Hala! Y me esquiva encima. ¿Será mamón? Uno. ¡Sus muertos! Esto al menos lo puedo hacer en el aire, vale, bien. Buenísima. Bien. Me ha salido muy bien esa. Y ahora al suelo. Uf. ¡No! ¡Uy! ¡Hala! Madre mía, una ultra. Ahí. Ahora es el momento. No, atrás. Uf, cada vez es más grande. Cada vez de una forma distinta. Dios. Dios. Se ha cansado. Pobrecillo. A ver, se aturde. Sí. Igual tenía que haberme guardado eso. Pero bueno. Venga, muere. Murió, vale. Dios, qué guapo. ¡Qué guapo el combate! Y esto acaba de empezar. Esto ya no es un boss final. ¿Quién es ese? Hola. Pero bueno, que está aquí tan tranquilo. Goats, there you are. I didn't know there'd be a dragon. All right, let's get out of here. Me han desalojado todo Dios y este se ha quedado ahí escondido. Hola. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Is that Mother Crystal's heart? Está en la torre. Dios. Es Bahamut. ¿Lo va a destruir? No.
Dios. ¿Lo va a destruir o lo va a proteger de nosotros? Y vamos a tener que matarle. Dios. Dios. Hala, pero bueno, tío. Se supone que tú tienes que cuidar a los civiles. ¿Bahamut? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Le ha poseído Artema? Your Highness, don't do this. Uf, se va a transformar Joshua. Now, Your Grace, I beg of Por you. favor, transfórmate. This is not what he wanted. Something's happened. Sí, Forgive me, sí, sí, sí. but I must put a stop to this. Your Grace! Uf. Uf. ¿Se ha transformado ya? Dios. Dios. ¿Está intentando destruir el cristal Bahamut? Eso es raro. ¿Qué? ¿Eso quién lo lanza? ¿Tema por su portal? ¿Como le disparó a Cider? No, es muy distinto esto. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esta vaina? No entiendo nada. So, what do we do now then? We destroy the heart. Tú escóndete y sobrevive. We might come back. Pues le As soon as the matamos. flames die down, the Imperials and the Dalmex will move in. This may be our only chance. And Bahamut has gone for now. You should get as far Se ha away ido. as you can, Goots. Y el Fénix no se ha transformado. Joshua. ¿Qué está pasando? And leave you slot in the lurch. Eh, Can't do that. Eres un You're estorbo, staying, chiqui. Then so am I. I packed everything up before I made a run for it, so if there's out you need, just ask. ¿Puedo recargar I pociones won't be aquí? giving it away for free. Nana'd never forgive us if I did. Thank you, Goots. Vale, puedo recargar pociones a medio camino, pero no va a hacer falta. Ey, Goods, What can I do for you? Welcome to the big ¿qué puede hammer. construir este? Jijijiji. Nada nuevo, ¿no? Si ya tengo el mejor equipo de todo. Anything else I can make for you? Ah, nada, lo mismo que la All señora. done then. Drake's tail is right there, Clive. It's time to free Storm from the crystal's curse. ¿Sí? Oh, it's past time. But remember, Bahamut is still out there. And I dare say we'll be seeing him again before the night is done. O sea, ¿el cristal se ha destruido o se ha transformado? Queremos seguir yendo a por el corazón, así que entiendo que sigue ahí. Ha sido rarísimo eso. Míralo, ahí está el nuevo cristal. Y esta música, otra vez, cambio de música. No more roads. We'll have to find our own path. Do you feel that, Clive?
¿El qué? Dragones acásicos a partir de ahora. Just what we need. Another flood. Dios. Son muchísimos. There's no reason to hold back. Oh no, me he gastado todos los ataques de área. Menos este. Salid de mi cara. Este sobrado. Podías caerte al suelo al menos. Ya vale. ¡No! ¡Uy, qué susto! Pensé que... O sea, le he dado a hacerlo el Fénix, pero no se ha hecho porque tengo una potra increíble. Es que la madre se va a escapar, fijo. Maldita. Ahora sí, tengo esto. Aunque son menos que antes, pero bueno. Suficientes para que merezca la pena. 4. Hola, hola. ¿Tú qué haces aquí? No te había visto. No. Bueno. Vea dos. Me vale. Oh no, me he gastado todas las áreas otra vez. Antes de tiempo. Está casi muerto. Uf, son muchos. Oh, no veo nada. Ya vale. Venga, que se muere ya. Él y todos los demás. Uf, ahí he comido bien, ¿eh? Una poti. ¿Qué está pasando? Aquí está pasando algo muy raro. Y no entiendo qué es. ¿Qué puede haber hecho que Bahamut empiece a matar civiles? Ahí están. Lul. ¿De dónde salen? Joshua. What is he doing? Keeping Bahamut occupied. Joshua! Joshua! Don't, Clive. It's too dangerous. Fuck. Hold on, Joshua. I'm coming! We have to save him. Sí, por favor. And we will. We just need to keep moving. No. Ni me fijo qué elemento tengo puesto antes de empezar a atacar. Quiero llegar ya arriba. No quiero buscar cofres. Solo correr hasta la cima. ¡Lul! No va por nosotros, nos va a matar a todos, ha dicho. Pero disparando al azar. Ay, por favor, qué penita. Clive, he can't hear you.
¡Qué rabia, qué impotencia! They're heading for the heart. Uf, y qué música. Más, vale. Son unos cuantos, vale. Fénix. 6, madre mía. Ay, 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 ay. ¿Por dónde? Por aquí. No, sí, por aquí, vale. ¿Se les ve luchar por ahí? Uf. Se les oye. Otro de estos. Con amigos. Pero bueno. Qué rápido. No, más no, y me acabo de gastar el área. Terrible. Malísimas decisiones todas. Y no debería centrarme en este, que le queda muchísimo para morir. ¿Ya están todos? Vale. ¡Hala! Venga, una poti. ¡No! Venga, ya está, ya está. Ya palma. Muchísimo más fácil que la última vez que luché con uno de estos, que fue hace relativamente poco. Uf, no esperaba que fuese Bahamut contra Fénix, la verdad. Y me suena de algún tráiler, creo, pero lo había olvidado. O sea, ah, magia. ¿Por dónde? ¿Por dónde voy? Torgal. Guíame. Hola, hola, que escondido. Vale. Sí, por aquí. ¿He venido? No. Aquí hay un boss. Otro boss nuevo. Uf, uf, uf. Ya matamos a los caballos dragonitos como si fueran churros. He'll be all right, Clive. He's a survivor. De hecho, sí. Nadie entiende cómo está vivo todavía. Pero ahí se les oye. Ah. Otro boss. Esto tiene pinta de arena de boss. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, marcianos? ¿Bahamut? No.
¿Es Bahamut? It looks like somebody doesn't want us getting any closer. I don't care what it wants. ¿Es Dion medio transformado? Neither do I. ¿Es la mejor música de todas? Necrofos, no, ni idea de lo que es. ¿Qué onda? Pero está guapísimo. ¡Ah! ¡Qué despacio va! Bien, ha servido. Me lo comí por estar mirando las habilidades. ¿Qué es eso? Bien. Tiene mucha vida el amigo. ¿Qué hace? Es que es la música de Artema. Tiene algo que ver aquí el Artema en lo que está pasando. ¡Loki! ¡No! ¡No! Ah, la de me esquiva, rata. Vale. Al suelo. Ups. No sé qué está haciendo, no veo nada. Bien. Estoy transformado. Ah, no, se me pasó la transformación. Cuestión. Ups. Un poco tarde, pero bueno. Que le baje el aturdimiento. Hola. Ahora me vendría muy bien tener las alas del Fénix para hacer un poco de daño extra. Ah, vale. Esa es una marca de su ataque, vale. Me lo comí. ¿Es posible no comerse eso? ¡Hala! Venga. Este tampoco me lo esquivo. Sí, me lo esquivo. Uf. Y me esquiva él. Maldito. ¡Oh! Uf, se la he liado ahí, Ahí no. Hoy tampoco. Uf. Mierda, tío, deja de pirarte. Bien, me muere. Muere. Creo
Creo que muere, ¿no? Con todo esto. Bien, uff. ¡Dios! Y no es Bahamut. ¿Quién es este pavo? ¿Quién era este flipado? ¿Está muerto? Sí. These beasts, they're getting stronger. Va a ponerme a prueba. We can think about them later. Ahora solo Right importa now, Joshua. there's only one thing we need to focus on. Joshua. Ah, no, perdón. Ya estamos cerca, ¿no? Esto es altísimo, pero... no puede haber mucho más. ¿No? Bastante hype están creándome. We might be able to get up through the building. It's worth a try. Through the building, a colarnos al palacio. ¿Pasaremos por la sala del trono? ¿O estamos subiendo a la torre esa loca interior? Quiet. Uf, este... ¿Qué más tarde? Ah, la madre. Is someone there? Mother. It's you. Va a intentar manipularme. He tried to take him from me. Oh, my boy. My darling boy. Is this the child you made with the Emperor? Why, Mother? Why did you betray us all? You have no right. ¿Qué? Mátala tú. Jill, Clive no se va a atrever, mátala tú. Answer him. Aunque delante del niño... In savage. Show some respect for those who raised you. Bien. Jill es una tía dura ahora. Honorable Elwyn, always thinking of his precious homeland. But what worth is a homeland in a world beset by the Blight? Father did not seek to protect his country. He sought to protect his people. A leader's duty is not to protect his people. It is to protect the source of his sovereignty. The noble blood that runs in his family's veins. So long as this bloodline remains unbroken, what does it matter if a nation falls? One can always found another. Unlike him, I did my duty. I preserved my line. I bore a son of the noblest blood, to whom the whole world might kneel. That is why I gave Rosaria to Sambrek, that I might join my line with the Lesages and birth a savior of this benighted land, blessed by both Bahamut and the Phoenix! Uf. You sold your country for a child. Why did he need another? You had Joshua. I had nothing. ¿Qué? You were always your father's son, so very strong and bold and daring, and yet you failed to awaken. Would that Joshua had been granted 1/10 of your strength? Oh! How the nobles laughed that Elwyn's firstborn was surely the son of a concubine, and my own, not long for this world. The shame of it! The shame of being slandered by one's inferiors! Uf, qué flipada. Ever know how that feels? No hay nadie inferior a It should Clive. have been you! Why didn't the Phoenix choose you? Joshua's every waking moment was spent trying to shoulder the burden that you and the Phoenix and the Duchy foisted on him. That's why I became his shield. To help bear the weight. But what did you do? You betrayed your own blood and surrendered your son to his fate! Joshua, my darling boy. I never meant to hurt him. The soldiers' orders were clear. He was to be spared. Why did you survive when the only one I truly cared for died? What? Have you not looked out of the window? Joshua is here! The Phoenix lives on! He's battling Bahamut as we speak! Uf. Uf.
¿Qué? ¡No! ¡No! Joshua! Wake up! I am a shield of Rosaria. And I will do my duty. What are you... Uf. Uf. Uf, uf, uf. Ahora sí está cabreado, Clive. Qué choque tan raro de lucecitas. Ahí está, ahí está. Ifrit? Clive. Joshua? Clive! Uf, uf. ¿Ahora qué? ¿Cómo va a llegar hasta ahí Ifrit? Así, vale. Uf, uf, qué loco esto. Estoy acojonado. ¿Qué me van a echar a la cara ahora? Dios, Dios. ¿Cómo se lucha contra esto? ¿Qué está pasando? ¿Está absorbiendo el éter de todo el cristal? ¿Qué? ¿Qué? ¿Es un cristal? ¿Qué coño es eso? ¿Qué es? ¿Una flor? ¿Qué onda? La flor de Uchiha Madara. ¿Qué está pasando? ¿Qué? Oh, vale. Acércate más. No sé qué está pasando. ¿Qué es este escenario tan raro? Ah. ¿Va a hacer algo raro? Turbio. ¡Ah! ¡Baja, maldito! Uf, uf, uf. Llamas del renacer. ¿Se ha vuelto a transformar Joshua? Vamos, vamos. Uf, pero Joshua estaba ya jodido. He aprendido una nueva habilidad. A ver, ¿qué? ¿Qué he aprendido? Vale, así. No tengo que moverme.
Vale. Ah, la tengo que esquivar y triángulo. Maldición. ¿Qué? Uy, va Joshua. Joder, ahora no me sale el esquiva. Que hagas esto. ¿Qué está pasando? Ahora. Vale. Ojo, ojo, ojo. Ahí, 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 ahí. Vale. Uf, tiene muchísima vida. Va a ser larguísimo. Tranquilo, Joshua. Están los dos cagados porque maten al otro, ¿eh? Esta música... Voy a usar a Fénix. ¿Me van a dejar usar a Fénix? Uf. Ah, vale. Lol. Lol. Ya vale, ¿no? Vale. Uf, la música. Vale, o sea, si muevo el cursor... Dios, la flor. ¿Puedo hacer esto todo el rato? ¿Qué quita más? O sea, si muevo el cursor también se mueve Fénix a la vez, más o menos. O sea, lo vas siguiendo un poquito. O sea, si lo muevo para la izquierda, Fénix se va para la izquierda. ¿Y ahora qué? Ah, sí, vale. ¡No! 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 Ya vale, ¿no? Dios. Dios, ¿me estoy comiendo todo? ¿O es así de difícil? Dios, cómo da la flor, cómo da todo. El círculo me gusta más que el triángulo, la verdad. ¿Qué es esto? ¿Por qué me da todo? Ah, ¿puedo romperlo esto? Sí, vale. ¿Qué está pasando?
Joder, macho. Tiene que haber otra forma de esquivar eso mejor, ¿no? Vale, ahí le zurra bien. ¡No! ¡No! Vale, eso quita bastante poco. Este sí quita bien. Vale, mantener pulsado el triángulo parece que es lo que más quita. ¡Dios, para! Me toca. Hora de una curita y de 2 curitas. Esta música es buenísima. Ahí ya bajamos. ¿Qué es eso? Las alas. Ah, vale. Y Fritz ya se habrá recuperado, ¿no? Clive, te toca. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Menudo salto! ¿Te has pasado? ¿Cuánta vida le queda? No estoy fijándome. Pero tiene que quedarle todavía, ¿no? ¿Pueden hablar? ¿Pueden hablar telemáticamente o solo lo están pensando? Ah, uf, uf, uf. It's now or never, Joshua. ¡Culo! ¿Qué? Buenísima, Joshua, menudo crack. Dios, qué guapo. Qué de lucecita. Dios. Cuadrado. Vale.
Dios, esos violines. Ahí, ataque combinado. ¡No! Me estoy comiendo todo. ¿Qué le vamos a hacer? Fulgor 25. Dios. ¿Qué de fulgor? Ah. Está en las últimas. Está en las últimas. ¿Por qué no está moviéndose? ¿Y por qué no ha aprovechado la oportunidad? ¡Uy! Ya se ha aturdido. Vamos. Me comí todo, bueno. Muere, muere. Ahora aquí. Menudo espectáculo, chaval. Uf. Uf. No me la puede pelar más. ¿Qué va a pasar ahora, por favor? ¿Qué es eso? El cristal madre, ¿vale? ¿Qué va a pasar? ¿Se lo va a comer? ¿Se van a fusionar como titán? No, ¿va a hacer lo mismo que titán? No, que no se me sacrifique, por favor. ¡No! ¡No! Reventadísima. ¿Se han fusionado? What? ¿Qué? Es una sobrada. Are you ready? Ready!
Otra de la vida llena. Vamos. ¿Qué es esto? ¿Mi látigo? No. No. A luchar en el espacio. Y frito Omega, qué sobrados. Puedes consultar todos los detalles de las habilidades de Frito Omega. La. Venga. Teletransporte. Baja muchísimo más fuerte que cualquier otro. Solo a la par de Odín. Vale. Te doy, ¿no? Sí. ¿Te alejas? Pues esta, venga. A ver, en tu carita. No te lo muevas. Muy bien. ¡Dios! ¡Dios, las bolitas de fuego! Menuda discoteca. ¡Oh! Me lo comí. Vale, o sea, tengo esto para ir deprisa, pero luego puedo teletransportarme también. Pero necesidad de ir deprisa. Y cargado como es. ¡Pumba! ¡Ostras! ¡Pumba! ¡Pum! Menudo espectáculo audiovisual increíble. No, esto no sé por qué lo hago desde lejos. Fatal, terrible idea. No sé si se está acercando él, si me estoy moviendo yo. Ahí, teletransporte. Me lo he comido, me lo he comido. Ese no. Esta te la comes tú. ¡Uy! Aturdido. Vamos. ¿Te caes? ¿Se cae el vacío? Oh, no, ya estamos en gravedad cero a estas alturas. ¡Lul! 140, 150. ¡Zusco! La mitad de la vida todavía. ¿Qué es esto, tío? Menudas alias raras tienes, hijo. Teletransporte. Ah, sorpresa. Otra vez. Ups, esa sí me la comí. No puedo acercarme. Mierda. No puedo bajar tampoco. Estoy atrapado en una dimensión. ¿Me persigo o qué? Ahí, venga. Aquí de cerquita. Que no me esquives, Dios, que alas. Dios. Ahora quiero fusionarme con todos también. No me vale fusionarme con Fénix, tío. ¡Qué cebao! Da igual, todo. ¿Qué puedo hacer aquí? Una esquiva perfecta, supongo. No, esto no me sirve nada. Yo voy al azar. Terrible idea, pero bueno, es lo que hay. Mi cerebro ha colapsado. Aquí me alejo, ¿no? Ahí, transpórtate, hijo.
Ahí, ¿estás aturdido? Pues come. Rayos láser, vamos. Vale, y la siguiente ya, cuando se aturda de verdad, le llevo la barra abajo y ya palma. Vamos. No, para allá no, para allá no, para el otro lado. No. ¿Esto qué es? ¿Que me aleje? No, no lo sé. Da igual lo que haga, hay luces por todas partes. Vale, está aturdido. Buenísima. No, pero no te alejes, hijo. ¡Hala! Lo que me faltaba. No matarle, tío. No desperdicio de oportunidad. No. Aquí por la espalda. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha muerto? Y esto sigue sin ser el boss final del juego, o sea, ¿se les puede ir aún más la olla que con Titán y con este? No soy capaz de concebirlo. ¿Cómo puede ser la batalla con Odín? Es todopoderoso. Z-Fulgor. ¡Muere! En realidad no quiero que muera. Me cae muy bien. ¿Por qué se le ha ido la olla? Otra vez. Es que es la fulgurante, ahora sí, ¿no? Es brillante como una estrella y emite un tenue zumbido perceptible si uno se la aproxima a la oreja. ¿Podemos salvar a Dion? Separación. Ahora cae Clive. Hasta el infinito. Destruid eso, destruidlo. Joshua también quiere destruirlo, ¿no? Entiendo que no le parece mal lo que hemos hecho hasta ahora. Dale. Dion. No, su cabeza abierta. Sin oxígeno. Dale tú, Joshua, cúrale con tu magia. Y Fritz se encarga de esto. ¿Ahora qué? ¿Qué más puede pasar en este juego? Y que alguien mate a esa señora, por favor. Joshua, Jill, quien le toque, pero... alguien. Joshua! Ay, un abracito, por favor. Clive!
¿Abrazaos? ¡Sí! My brother. I'm sorry. ¡Por fin! I'm so sorry. ¿Por qué has hecho eso, Joshua? ¿Por qué has desaparecido y no nos has hablado? We both are. Nothing else matters. I never dared hope that I would see this day. Reunited at last. Jill. ¿Qué pasa con este? ¿Qué? ¿Le ven todos? ¿O le ve solo Dion? Le ve solo Dion. This is for my father. Artema se la pela siempre. Pero Dion es todopoderoso. ¡Hola! ¿Qué? No es... ¿Qué? Confusión. La confusión. Se la ha jugado Artema a matar a la señora. Total. A estas alturas, para que lo siga pasando mal. ¿Qué está pasando? It is done. The demon that would tear our house apart is no more. Father. ¿No ha muerto? Ha muerto. Tiene pinta de haber muerto. The mother crystal. It's collapsing. Y estamos enganchados en mitad del cristal. Sí, coger a Dion y rematar a la señora, ¿no? ¿Qué te ha desaparecido la señora? Ya no es importante. I owe him a debt. Fine. ¿Qué? ¿Ahora qué? Oh, le estoy robando el poder. No se morirá como Cid. Morirá. ¡Uf! Poderes de Bahamut. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Can nothing be done to call them off? I regret not, Your Radiance. The Dragoons answer to none but His Imperial Highness. The Council is powerless to intervene. Madness is this, Dion. Focus all efforts on extinguishing the fires around the capital. City can wait. Don't dally, man. Go! Your Radiance. And I want you to find out if Dal makes a move. By the light. ¿Qué está pasando? Dion. Have you taken leave of your senses? Es un flashback, ¿no? Call off the Dragoons at once. Fear not. The populace will come to no harm at their hands. ¿Por qué se ha vuelto loco? Lo van a explicar aquí. I am here to save you, Father. Save me? A creeping darkness hides in the heart of Sanbreque. It stems from your wife, the traitorous Annabella. Not another word, Dion. Father, though you may not see it, the darkness has taken hold of you. It has made you forget yourself. But
But I bid you remember, there was a time when you ruled not with cruelty, but with compassion. Why now do you turn your back on your people? Why now do you seek to stoke the fires of war? You too have borne witness to this change, your eminences. And you know, as well as I, who is responsible for it. A puppet now sits upon the throne, but cut his strings, and the master loses her power! What? Dion, you bear steel before your emperor? Guards! Take him! For every citizen who falls, another can be bred. For every home that burns, another can be built. Those were your words. But when the last of your citizens has fallen, and all of their homes have been reduced to ash, what will become of your empire, of its rulers, of your god? As the mother crystals crumble one by one, and the blight sweeps in to claim all that we hold dear, our people look to their emperor for protection. Yet he labors not to secure their futures, but to seize what is left of the twins for himself. Even if it should come at the cost of everything his loyal citizens have labored to build. Dion, you must understand. A small price to pay, is it not? You've been blessed with great power, Dion. Enough to win me the world. So go, claim Valisthea for me, brother. No. Pues sí, en verdad me la pela el emperador, pero... Uf, muy Attack on Titan esa escena, ¿no? Bueno, muy típica en general. Uf. Dion. Gods! Gods! Father. Poor father. How he doted on his children. That he would die to protect me was plain. It was but a matter of when. You planned this? You did well to endure so long. But you broke in the end, as I knew you would. And now Muthos approaches. Put him to the proof. I would see if he breaks. Go, Bahamut. Kinslayer. Pero aún así podía haberles matado ahí, ¿no? Not again. Brother? It's a long story. ¿Qué está? Ahí, he hecho una bola llorando, vale. You cannot stay here, Mother. Come. Take my hand. ¿Para qué? Get away from me! This is all just a dream, just a bad dream! You will not take me, Shadow! You will not take me!
Dios. No mates a Yosa. Vale, uf. Vale. No te pongas triste tú tampoco, chiqui. Vámonos, antes de que esto se venga abajo, que está esperando justo a que nos vayamos, para irse toda la mierda. Dios, qué desfase. Dios, esto lo había visto en el tráiler, pero no quise pararme a mirarlo para no pillarle la forma. Aunque creo que no habría sacado nada en claro. Dios, Dios, ¿se evapora antes de llegar al suelo o está muriendo todo el mundo? If it is consciousness that weaves your wills together. Uf. Consciousness that blurs the boundary between your own will and that of others. Then we shall set you apart once more. The ties that bind you shall be severed, and humanity return to its proper place. What? Esto no ha acabado. By primogenesis shall a new age of reason begin. ¿De la razón? ¿Qué? Relax, Your Majesty. Más tarde. What? Don't you want to play? It's been a long time. If that is your wish. Men, you are as meek as all the others. Estoy confuso. Such feeble creatures. Gifted the power of icons, yet slaves to fickle emotions which usher you to your doom. And so you bind your fragile wills with strands of consciousness. The wretched handiwork of a wretched people. The sons of fire were united at last, and for but a moment their flame burned bright. Soon Mythos shall become our perfect vessel. And then shall the world be remade. Not before the bonds are severed, of trust, of respect, of love. Only when every strand of consciousness is cut away, may Mythos return to our side. By primogenesis shall all be undone. Mankind shall be rid of his wretchedness, and Mythos of his will. But while he yet clings to it, he has the power to forge bonds anew, and so we bid you. Find Mythos, and sever every one. To destroy that which has no physical form, you ask the impossible. There is nothing your black blade cannot cut, Odin. We shall unite with Mythos, and bring forth a new world. So long as our vessel remains unclaimed by humanity. It shall be done, Master. My will is yours. No creo que su voluntad sea la del rey.
¿Te la vas a tirar sabiendo que es ese bicho feísimo? ¿Tan salido estás? ¿Qué? Qué turbio de repente. Pim, pim, pim. ¿Está todo el mundo cubierto de oscuridad? ¿O qué onda? ¿Estarán aquí Joshua y el príncipe, aquí de repente unidos a la comuna hippie? How is your brother? Te pinta que sí, ¿no? Qué guay. Asleep since I returned from the Dominion. Taya says he should be back on his feet soon enough. For a while, at least. She discovered something on his chest. A swelling, circled in stone. No lo toquéis, por favor. The curse. For every mountain we climb, another rises up to greet us, doesn't it? It's never ending. Even the sky seems to have grown tired of it all. ¿Qué ha hecho el Artema? Habilidades de Bahamut. Esto va a ser una idea de olla. Alitas para volar, a ver. Dios, puedo usar Mega Fulgor cuando quiera con el círculo, sin más. Wow. Taya won't be happy if I disturb Joshua. While he rests, I might as well see what Otter has to say. Menudo desfase de juego. Dios. Dios, ¿qué acaba de pasar? Nos hemos fusionado con Fénix. Bahamut, se ha fusionado con el Cristal Madre, pero no se ha convertido en un monstruo gigante. Pero, bueno, para todo lo que puede hacer ya siendo así Bahamut a secas, no necesita mucho más, la verdad. ¡Ostras! Menudo combate psicodélico, menuda idea de olla. ¡Oh! Vale, se ha muerto todo Dios, ya solo queda el rey de Walbert, ¿no? Caos total, vamos a por el malo final y poco más. ¿Tiene pinta? O sea, es matar a Odín y matar a Artema. Pero igual, nada, algo más sacarán de aquí. Todavía tienen que terminar de montar el barco volador, usarlo un rato. Imagino que cuando hable con Otto se sabrá exactamente cuáles son los siguientes pasos. ¡Qué rojo! A ver. En fin, pues eso. Que nunca sabes por dónde te van a salir con este juego y siempre mola mucho. Si queréis seguir viendo cómo se lía ya lo que quede por liar, porque ya no sé qué más pueden sacarse de la manga, dadle like, suscribiros y nos vemos a la próxima. ¡Chao, chao!